गोटे निछाटिया गाँ ना तार शांतिपुर। ना शांतिपुर थिले भी से गाँव रे किछि दिन हैला शांतिर लप्तमात्रा नथिला। संध्या परे गाँवर लोके घरू बाहरिबाकू भय करुथिले। एई भयर कारण थिला गाँवर सबुठु धनी आउ परिश्रमी चाषी शिव बाबूंकर धान खला। शिव बाबूंकर घर हेउछि आटु घरटाए, जहाँकि गाँवर शेष मुंडरे गोटे निछाटिया स्थान रे रहिथिला। तांकर घर पछरे तांको बाड़ी आउ बाड़ी को लागी तांकर बिल थाए। आउ सेही विराट गहीर बिल मझिरे थाए तांकर से धान खलाटी। धान अमल समय रे खलाटी सोनार खଣି परि झटकु थिला, किंतु एबे ताहा ग्रामवासींको पाई एक भयर प्रतीक पालटी सारिछि। तेबे कथा कौन ना, से धान खला को नहीं बहुत गुड़ाए गुजब प्रचारित होउथिला कि शिव बाबूंको धान खलारे कुआड़े भूत बाहरुछि। केही कहूथिले राति अधिया केही जने स्त्री लोकर कांद सेठी शुणिछि कि आउ केही केही कहती कि गोटे लंबा आउ कला छाईटे खला चारिपटे बुलुथिबार देखा जाउछि। प्रथमे प्रथमे शिव बाबू ए सब कथा को अंधविश्वास कही हसरे उड़ाई दउथिले, किंतु धीरे धीरे एही गुजब तांको निज परिवार को ग्रास करबाको लागिला। से दिन थिला एक शीतुआ पूर्णिमार राति। आकाशरे चंद्र उज्ज्वल ज्योत्स्ना ढालुथिले भी खला आड़ू आसुथिबा पवन रे एक अजଣା शीतलता भरी रहिथिला। शिव बाबूंकर सान झियो हेउछि बाणी। से मात्र 10 वर्षर कोमलमती शिशुटी। धान खलारे सुखा जाइथिबा तार से नुआ लेहेंगाटी आनिबाकू दिन बेले भूली जाइथिला बोधे। रातिरे समस्ते सोई सारिबा परे ताकू ए कथाटा मने पड़िला। माँ बापा शोइथिबारु काहाकू किछि न कही से धीरे धीरे खला आड़कू चलिला। तेबे खलार निकटतर हेबा क्षणी तो ताकू एक अद्भुत कालुआ अनुभव हैला। बाणी यह बुझी पारला नहीं कि खला को आसिबा परे तार देहरे ए की प्रकार प्रतिक्रिया होउछि। ठीक सेतिकी बेले पवन शीतलतर हैला, आउ दूररू केही जणे फुसफुस करी कथा हैला परी ताकू शुणागला। तेबे से फुसफुस हेबार कथा शुणी बाणी टिकिए डरीगला, किंतु पर मुहूर्तरे से विश्वास कला जे यह हुए तो ताहार भ्रम हेइथिबो। से जेमिति खला भितर को पाद बढ़ाइछि, हठात ताकू लागिला जेमिति केही जणे अदृश्य हाथ ताहार गोड़ को टाणिबाकू लागिछि। से चित्कार करबाकू चेष्टा कला, किंतु ताहार गଳାରୁ आदौ शब्द बाहरला नहीं। एक अजଣା शक्ति ताकू धान गधा उपरकू ठेलीदेला। बाणी अचेतन होई सेईठी पड़ीगला। तापरे तो से अनेक दिन जाए ज्वरे पड़ी रहिला और ता आखिरे सबुबेले सेई रातिर भय छाई रहिला। शिव बाबू ता सहित घटिथिबा ए भयंकर कथा को विश्वास कले नहीं सत, किंतु बाणीर भय आउ रोग को देखी से भारी चिंतारे पड़िले। तेबे बाणीर घटना शुणी सारिबा परे शिव बाबूंकर जेजे बापा जी परंपरा और पुराण कथा को विश्वास करुथिले एही घटनार सत्यता परीक्षा करने को निष्पत्ति नेले। से दिने संध्यारे जपमाली धरी खला आड़कू गले। किछि समय पर से यह अनुभव कले कि खला भितरु गोटे भयानक चित्कार तांको धीरे धीरे पाखकू टाणी नउछि। से टिके आगकू जीवा क्षणी तो गोटे अदृश्य हाथर शक्त धक्का तांको पछकू फोपाड़ी देला। जेजे बापा माटीरे पड़ीगले। भୟରେ तो तांको देह थरी उठिला। गोटिए भी शब्द तांको पाटिरू आउ बाहरला नहीं। बहु कष्टरे से घर को फेरिले, किंतु तांको मुह सेतेबेलकू निस्तेज होई पड़ी जाइथिला। आउ से लगातार भୟରେ कंपुथांती। तेबे से दिन रातिरू ही से गुरुतर ज्वरे पड़िले, आउ केवल भूत भूत कही बाउला होउथिले। ए घटना परे शिव बाबूंको मनरे मध्य से धान खला को नहीं भय आसबाकू लागिला। तेबे तार किछि दिन परे सहररू शिव बाबूंकर ज्वाई शुभेन्दु बाबू गाँ को बुली आसीथिले। सेतेबेलकू बैशाख मास चली थाए, तेणु असह्य गरमटा आदौ सही हो न थाए।
ତେବେ ଶିବବାବୁଙ୍କର ବାଡ଼ିପଟ ତ ଅନେକ ଗଛଲତାମାନ ରହିଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି ବିଲର ସେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ହାଲକା ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ପବନ ମାରୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ବାଡ଼ିପଟେ ଖଟ ପକାଇ ଶୋଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିବବାବୁଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆଉ ନିଜେ ଶିବବାବୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ିପଟର ସେ ଖଳାର ଭୟାବହତାକୁ ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁବାବୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ତରୁଣ ଥିଲେ, ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏହି ଭୂତପ୍ରେତ କଥାକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଏସବୁ ହେଉଛି ମନର ଭ୍ରମ ବାପା, ଭୂତ ବୋଲି କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଏହିଠି ହିଁ ଶୋଇବି। ଏ କଥା ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ। ତେବେ ଶିବବାବୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲେ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହିଦିନ ରାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇସାରିଥିଲେ। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ନିଘୋଟ ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ରାତିର ସେ ନିଛାଟିଆ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ଟେକା ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅଙ୍କ ନିଦଟା ଧଡ଼କିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଏ କିଏ ଏଠି ଅଛ? ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଅବାସ ଦେଇ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠେଲା ଆସି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲା। ତେବେ ସେହି ଠେଲାଟା ସେଇ ଧାନ ଖଳା ଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଳା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଖଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀରବତା ଛାଇ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଏକ ଅସମୟର କୁକୁରର କାନ୍ଦଣାର ସ୍ୱର। ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଲୋମ ସେ କୁକୁର କାନ୍ଦଣାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଟିକିଏ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ସେ ଲଣ୍ଠନର ଆଲୁଅଟାକୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ପୁଆଳ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିବାର ତାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ବୁଲିବା ମାତ୍ରକେ ତ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ପଥର କରିଦେଲା। ଲଣ୍ଠନର ସେ କ୍ଷୀଣ ଆଲୁଅରେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ଖଳାର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କଳା ଛାଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାର ଆଖି ଦୁଇଟା ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଚମକୁଥିଲା, ଆଉ ପାଟିରୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବହୁଥିଲା, ଆଉ ତାର ମୁହଁ ଭାରି ବିକୃତ ଆଉ ଭୟାନକ ଦିଶୁଥିଲା। ଛାଇଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ଜ୍ୱାଇଁ ଭୟରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା କି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଦେ କଥା ହେଲେ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଲଣ୍ଠନ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେହି କଳା ଛାଇଟି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ତାର ହାଡ଼ ଚିରା ଶୁଖିଲା କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲା, ତୁମେ ବି ଆସିଲ ମୋ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ? ତାପରେ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭୂତଟା ନିଜ ହାତରେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଗଳାଟାକୁ ଚିପି ଧରିଲା। ଜ୍ୱାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭୂତର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୂତଟି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଜ୍ୱାଇଁ ଅଚେତନ ହୋଇ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଖଳା ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସେ ପାଗଳ ପରି ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ଭୂତ, ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏସବୁ ସେ ଜଣା ନାହିଁ ଉଣା ଅଧିକେ କହିଯାଉଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଶିବବାବୁଙ୍କ ସମିତ ଅନେକ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଭୟ କରିଗଲେ। ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ଶିବବାବୁ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ରାତି ଅଧରେ କେହି ବି ସେ ଭୂତ ଖଳାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହି ତିନିଟା ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଦେଲା ଯେ ଖଳାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ବାସ ରହିଛି। ସେ ଅନେକ ପୂଜାପାଠ କଲେ, ଗୁଣିଆ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ସେହି ଧାନ ଖଳାଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୂତଖଳା ନାଁରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ରହିଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।